أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين Gambian call mbe TRRC ala foro musudo fana makoy musonyi musojarol tinu lataka kumo men fatuliye TRRC itatale comme na cibar fola na insider addi TRRC akonya ko mola kuma ni musu foro dolem bara muso fan to men babulu ndesan ni toni ide tumo to lala wo to sifala nakara bataro tere isalon ko nakaro bije aman senya wala ni muso ya Aissatou yaje Dawda yaje batare yala man senya yaje Dawda be fania fasara aman senya parce ni dara ni fudada cila ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam musu tan anin kiline babulu Rasul sallallahu alaihi wasallam altala ya dale parce que atena nya lota muso karek na hakilo ya ma atala bel fenkela melon ko futobe banna fa futu musu tan anin kelena baburo bare Aissatu awala damal sungur futu Babakar Siddiq dingolem a famalen saybo foloti ye dino fayda ma man so sorkela sontama wo Aissatu ye musu dole kumandi e ko to ato Aissatu Bojang eko cebala odlilem eko cebala odli wala commande TRRC wo wulu kebal membiye wo ceba hala kirewon membiye ila dino mangeda i soto nyaman senia parce ni ko ka mole nondi nyaaje mbade mandin ko nyaaje ka kumalma alal haklo tubake atul yudi fi mandin ko ndela kumote almalu sifa bal soto la Gambia albe bola fatan fansola ani fa waro si dole be jola cele la bare mandin konde wo duwana barko fantal bala fan billa ite samala wo samala man soto dunya ko ne kongoto na de sida mo kan ay balundi ay nyangandi dunya be te mayna lo ko ka wala dafu il faut ngay fan korosi bang alal daji ko falin daji ko men bala manke daji ka misil me daji kan tewot atul yudi fi mandin ko la ko mote dialat ndal not sorendat nalmal daji ko den daji ko nen ni londile babulu ci do juta sama tolem parce que fan yalla babul toñatal bulu al fango nyandal fan korosila ale mol men sikanan ka wala ngay boytane ko wol manke duwalati parce que duwala ni duwata fenne kay la hajoja e ka modu ni foko tiltenane kal wala bango mantano bango be halako kono ibe fan korosi bang yamran de fama mbama mam fa nakar bang nade seniate ite selo ko duwa setanole e fan korosi ani dinni wol me alon koy fama be balore ne akoy ko abitaji setan masa ko na balunde afa ko baba siyetu betla ko ngasi kanela ngay bo fintini famanke ye Aissatu Bojang ne kumandi e kay ko na wili tallulu bi jebi ko ispasane ko itele sutata ya jemmeti ka tambe mo beti e ko muso e jabi munela ndesan na Aissa wallahi ile tomaya e man nakar kije i seniata i soto toñala kan i bama yakate famay i seniata Aissatu melong barendata ko seniata e ko muso ko ndete lola ka fania fo wilta lulu asiata manke koditi akodolem bara tete lola ka fania fo ya jemema desan ila dino e wasa wallahi to men lela ifama to men kela wallahi ay to nyaleke amam fania balundi ibama malong bare aman nakar kijala futoto ado ay soto sila senengolate adi seniata ado nillumbe sila wallahi Aissatu Bojang ibe sewala de Foria manke dondi ko de foria menke mira kunu ani men senata wala ke mira kunu bara sakoto ma ani sise ni af tomoro fala isabu ci abakala fa damma ya domo bara yudi fi musa ko ngolati ya kuma jimi damen ka domo la ko barka branda alman kalam dale dinole manketa almanke fendi ci do juta samatolem Allah fere jaw
pour baytula du kala al si al funtol kono ala juwolo mo solo mo dale funto nyini alta CMC yanko bakoli I head of the cleaning services in Kala CMC. Aleta APRC la funtu kotolta ali al juwol suki ala tag ali mira al be buki la nyamen bari baytula wonte al kal fanne baten ni tela kudo al si ala tenku yafa yamoy he haklo jube ibida ko kam molen nondi ikoy ko nay fane afo ya chemema wo man na so mun de ala honda de ala siole de ala kay paso ta sey ala ila kayto mba populist la ala TRC kayto ila TRC kayto I have the copy mba copy o chila na ala juwe même mak penola ten ay sat bojang alo muso al duwaye fo jolale ma fo mandika yele ma ngo ko su boja manke mandikat comme marlo ni marlo manke anyama rek imela la silo nyen ka wala ni mama buka kacha fo eta mistake ko fo eta marala ite mu menti fay bu kalo wala ka ke molti malon ko ka kulu banta bato alma ale atunya yafa banda ba kulu man betia hani muso komanda ko rabunda ko kare nan chema na ga no nana banda ba manke problem wodi si vale bu gele chosano lo fonde wodi sifale ye chema ga ati musagalo ko rabunda ka fonje ma ko na aga nana banda bato wodi sibab kala chosa ati menta bu kalo wala jama be mude be fangela ndelo man ni gol jola halakire ngolle itakala le melon ko boja manke mandikat niya jaba chese woto mandika man soto o cewa men diam fo ya sandi le burful ela ko momu toñale ndenga wala ne parce ndenga nyindula be male nga sedi yale nga cele so momi itemu menti ima cisi ima naki mamala ima naki ni selate famala ima mamo boka selala kanga nyala aba fole parce que mama ringole yow muso kumande nyango nyaw muso mon song ako atede selala mola fo toña fo atene ala tema Gambia ya manna ID card la wala toñati ni ba taro ni mala min siseñol be sirinje ado se ndol non dino ngo sa liro futa tonga na do le tam banko wala to le tam banko ngata am futa le momo ba ceñalo nale sama billahi wala momo ba keñalo na ye mol mem balu ni la mudu mudala wol sina ke sanyo wini ni dole bi sera dan la ibe wosi kuma fa ba fala la barka be kulol suju ale kulol men suju jolal bulo ala sendima nin si comme science be ni no fe makaro kono kunja e ga mo assalamu alaikum na foni kono kata wala fo bulo mora assalamu alaikum wa alaikum salam su molle mora mi ko ran ana manti nyana kayra la manti lo do diala mbe kalere ndi wotala je ngaw tabi ali ga bu sera ngam wala ndi jana ni ani nyo ani kindon dol ko tabi ni yado ela to la di mal ni tabi ya do mo somanda ye kulol susu ya fa ga mora alama sawol kelani alama sawol kelani o sawo keo wala nan sawolo salmanda ande gala fendi dol nyaatiri wala billa alam ka bijo ka kunne jo ma kulo dira be sisel fale mbado mala nan bi dambe na mudo sigala be na fengo digala kandela mona alama sawol kelani alama hajo diarala alama korra yuru wala alama albarkandira wala dol barkandi jola sira tan amal sodo alman jele faham naleje noma aleje noma bake ate jolal nenna ni woyen gol wol nade sayne wol mam mandi gonni jola demolo nale wala asal bambadan la moro al nga fata nyoma ala buka bijo mene sama doke wol batine jela bar men sira bande ba do fo ne wol tale te dano la fonde dunia fana do la de ndol nga do kula mama nyol ya do ko mama nyol ya fa nyol bunya ya mama nyol bunya ya atole na wili science ani ni cheba kalantangol wol ba fale ko ten fo jola baba alatu alimo to alni halako ni doya ron billahi wa ateri silamu alkam man be tabi atu dunya na lo da ya je me man ni ngol nen abal nan nale ni man ku ke ni samala na da ilunda ona da sado ko na imam maku ibe mun ka
ila be jaati fi ala jolam ko son judne ala han wo fana man haram de aban nenale pour ari alon ko ina ta nyame muna na ma o keno abi do ko kelano so ani la mo nyindo la nyin cewo mandi ngola ne bara to nya fola dali la mo yalo ngafo ni abeno UDP ban sam mitino to Hussein Dabo carte fay sam folo be campagne wala ya jamel ko jola satelam jedi de ani kombo go bala bas abenala ndel be bo kam makati nata ban sam mitino ali la mo de mo bena banta ban sam minute kan saba konto nyanta fintila bansan kono ya jamen yala kombo nyanta dun na je kalu kabo base kana bansan ndel nyanta fintila kata base nyanta kala ten so ndel 30 minutes o janije e person kon la time o kono ayubele ali la mo de ala kombo e folol be futala ala nyaton ko advance party ñu musu kompilol ten ibe futala Hussein Dabo be platform o ka atale be diamo ka my god ala diamo follow ka fulanjan ka mol konton ka diamo start ala start follow kete nyina la ha ni mu jola lati jola rente flako abe mandin kol yabula yim bankun ka ala diam follow kete nyina woni nyina ko boy nyaaton ko follow lu musu kompilo la futo kete kilindi ndu daño la bansa ali la mo de yajale birin jele toñindiro damata ali la mo de alamu ne makelay alamu yam fukelay ha alamu ne makelay alamu yam fukelay fenke sirfu diba sutu kon dim banta bato abe mitino laje akoy jolare soli mata fala be tuluna alifa alla banko ka ali la mo de sirfu diba ya fa sutu kon dim banta bato abe tonya dula mbe fani adula ndabe dunia la kono fani adula mo dunia te abe tonya adula mbatar la jeel Allahu akbar ma lela ñeji ko lolon jibsi APRC le fisiya UDP te ko sinya wuli tan Allahu akbar te niye lonye APRC le fisiya te abe ko le arjanna ni jahannaba Allahu akbar birin nonde sa aliya moyle yaron baydla kuma tanu ameta na kuma man na bang aliya moyle bang ngogo tribal sing maningol alka silang ko ibal singul sitila alka men ngaba alta sotola ala nin tonyer lante ni wontanu ni ala nin tonyer lante no firano no ala to ladde halakila ibilisa ñol ala to ladde halakila namru ñol ala to ladde halakila ala fan korosi bang alta al sonno ko alka dino men kumande teng wotal sondo moto ñin ciow moy man ni ngolen ada lota toñaf ne mira wala fon folo mune mandin kati ato fanya dal fan korosi la banko fonte damal bijan banko jumal be kerin dunia ko han Saudi Arabia ni ajube di sunnis wala sial la ciosano mu Iran banko det bare e kanale muraci don fana bijele ka e kanale yesi anu sun sial wal man la kila la ta jumala senna Ali Abi Talib ha itol man la kila la itol la ta senna Ali Abi Talib iko altala mistake ko ke anyanda senna Ali Abi Talib la kala annabi muti ala jubet wonde filbente yat bare be Saudi banko kan la say nene do samanu sare on to yafa akuma kan
banna de sembo men ba arabu man sakel bulu bare ye jubele ye tuje bare atole na siya net atol ko non mandin ko damal yande mandin ko do na sida altala buka kayro ka kodi banko la kayra buka na banko kan bi ko munen fengo ati atol hanta hakado mola al handa fengo tala banko la hako almansila mandin ko na man dilo ka tama wasaf hal mandi ka kunda ni akorosi ni aje ko he ndi baraka male abe place do ko do babulu hole la di baraka onde wala o barakatale mandin ko la mo barkande fe place le be ko do babulu ha o mo ade dingo barakatale o ba ma akata fama e ano dem kampran kunu kantala mote kuno folate wota alal daji ko falin ni nyanta kal malu al kelen bi yele melan ko tonya dinko le lota ten ka tonya fo ini alatem usen da bo nyanta ko fo bansan sata bansan mandinka mate fula mate jola le atay ibota fo nyine ito sano bota fo nyine dala si bansan ni dete abelorin siman yalo kumo jani be kumo fo le ke fo koros hana kan ni num kunda da bo men kibirten jani nyani do bo belola juuta min tole e jiata min dole jani be do bo jela i fanyinin ka nan kal nyinin ka nata nyamen ni ina i bodu la lo be taru la lo ne ni na tolo mone na ko mote di alat billahi adun tene ala bente fe an ben to nyale kan ni sonta ila kende ala i sonta ko cila mu to nyale ti muhammad sallallahu alaihi wasallam be sonna baytla kamen fo ko to nyale amandia kumo folo dula nyante jele bare la ne dingo bula janni fituro ka siya ka lo korda ka suti akorda bunda fituro ka tara korda bunda do ni abule je safo ba tara be sato tebe so ni abule je fo ya melen fo amenta de ko ba bondira je ni problème on ina ba may problème o sodde parce que mo ya commencé damen dinno mo potoleti ya danya maka memol ya fonde so usenna mo nyanta ka fo jolala sado fo ne akaw malbali akumo nyi fo bansan wana ni nga jube ibela UDP bela malbali akumo fo la ha usenda bo 40 bansan school jalata those days bansan school o tije school be dulament wala makadi gati missionary school mission school wala sotata mission cristiano la fenko amiteji because makati yallo pour ka mo muta mo tajire comme serele benyamin tuba wol wotumo ne mbo palanal mutade ke samba makati le ke soro na histoire lo nan baba nga ñoo sutra nga ñoo buña so ni ko usenda bo taymo mena ko usenda bo 40 bansan school ti yewo taymo ala chief justice hana Asan Jallow. All of I near and coming for the funny, let him comment. If I'm lying, I'll crown Mutaka go ha, but like I'm for them funny. It am well. But of funny, I didn't even for a funny, I came from Corossia, is war along, cool Ketanyag. Inte Wuluta for you like Menta combo. Utonga nyo bunyanga nyo horma. Yafam. Sidiba fanan jube. Sirdiba yaddiba men jetem badiwu e manke bandi kati jolalem e konto mo jibalati comme quand même forek nengola fonya ani bodulala e buka sinande imaje comme jeju e buka fono jeju ga ba jaaju ndol fana nga tembe nga mute fe woni yama jolale yama imaje han jang ma sembe jang ndol men do ne sitanu ma sembe akondo mu jeju ngutan ko jaaju len ako jeju le makabo jaaju bar nyaani nga bodula mintole barata hisir fam fono la ko skulu nyale alora jang ako lundole na benta bundu aka mori yake nina boydo tatati be siringe be kacala ako ha jibrin ku jabi ko ha jeno men ka ke bundu jana amalon ko jibrin ku jabi mun te bari bita malati
amanon ko la maño mun dingolati amolo ala taka faniya tembendi wo kan ako ha Jibril ku jaabi ko ya jame ko jeno men ka ke kanilay wo ka siya bakke o jurubo sada sangone banko tema nka Jibril ku jaabi le foye nka ko temu wuloleti wudu mon dada ka ramul boyala nka de man ke tonya mo ite mu wuloleti nka man tonya fo bi man tonya fo sama akonya ko ha boja nka man tara boja ni diam da nka be butelale nka Jibril ku jaabi la maño mun te dingoleti nene kole nka ndi dingole nkoto dingole nka ko be bude an Jibril ku jaabi hana man fa ndangal ko Jibril ku jaabi tudina Allah ba tare akumola folo ndebe nyini ngala ite fang ifama e musolo iba mala ba ite fa e musolo min tole fo e musolo ila musolo alquran fele ata ngo sane bodna sadi muto alquran fele ama nga fay mba se ben kola anay nani audio mala balon nga ko alquran ma ya jube ite fa e musolo njumala adon korra jumala bi je jang jeno manke korra men kono kilin fonya wala majlis junna dula mento jeno manke damen dula kilin fonya baba kana siye tenkun ngal kal fallande alman futa damento o sangole ya jame kaba yelay dat iya non safulay o sangole tilara rawlo yelay e tilala kaburo yelay ngadam ndew mori tije e be wali wuliya ku folande itete ku kala non tema ite ku duwa kala non tema alama melangni bare te wuliya folante nyala be sirin ka fo han kana interest ole non be ala dum ngalo wonne talata nako mo men fay waya dimi ngay man fokol non tema abaku baku de kumola han ka bi men nyala le ngay go be han ka kuma yaje men nyala ni ko san ga dem ti san be arsla akuma saka sobju ha mo no sabani ya fonni wala langin tambulula han ta fala kon ke esa bari en ka ko san be en al kuma ne kama ha mara samani ko langin danyel man na ha man taw rek langin wala ne esa bari ana la kala be man ala la kote bal tenkun hey al kanal fallandi ala la place da al man futa damento al tenkun sirriba dobong Mbe Laren Dobong in 1992 election when he was an NCP candidate. When nga Kaus Jiba Londe as an NCP. NCP la law Kaus Jiba was lieutenant candidate or selector. Asita fengoro 5 years kuma aman fendo kuno fonya bakata funi wala James Alkalige alba nema ninka farkala. So ngo control we need our MP. Anu fonyi kansala le warta fonyi bondalti fonyi kansala le warta fonyi jaro wotumo ibe one eastern fonyi la we change our course na so sirif de wana ta elati aba fola mamma e sirif jiba se fonyi yente susinde woto aka ko yentol menjede ka nol manke mande kati tol mu jibaleti mbe siri. You see how funny? Na de unta asetonya fo, na de ata e wulia fo. Alal daji ko falling. Ambe siring. Baba, alal agro to tonyi ndroma mbedia. Alka membe tamandi atita. Kuti tamala no, kuti tamala muk. Bango mantra kere sotokan. Bi ajube yundum barracks. Iko QRF. Ali alo na munen QRFT walen quick reaction force QRF walen quick reaction force comme nim banko mamante kit dani sojaro dol be fenga be ko ni be QRF e ka samoto dunne ye full combat e fengo bebe bul cido bebe bul e be sene hana la matlal be la dame be la ni la samato muka wuran pour nim banko ko kim dani ni sojaro dol be positiono tala atol folo le kataje alkaje ko regle ñun do système so no kana kalma koy wala na e ka obula campo ko ne ka fole ciware quick reaction force parce que jani be do fela so jaro dol be sata kono jani wol bina ñun dol be lorinje o ciware wala ñanta tala o dulato solo be dame
wone ka fole QRF quick reaction force bi wol jube wol mburo o bota yelo wano même man peti ay kawle di sojoro le adomo bi yundum kam o fon mburu jaro le ma ila domo e ko kodo man soto men ko masan ko ala taka ke presidenti ha de military junta fo jara fa head of state bawa al tiele tenko hey hagobu kam motu kodo man soto sojoro man tar sewori alba baroba fola ha ndelata 5 years la usenda bo nyol ba fola de UDP man gol ba fola 3 years jotna musula kali wali nal ya long alay mello kanyanta busule kali waring albanon ko cecendol be Gambia ale mol banen aldunda mol la cornal kono ada ton manke Gambia lan saroti ale mol banen ale kumol fo security apparatus ha because I'm a general I'll sack people ngoni stability nata there's no control ale soldier member they put on the uniform they have the support and the firearms albalon nale membe keri wonnal be judla la coalition la momo be coalition kono nyim fani aluo ali alo manole ba jengten wol sojaro fam bi ila balunya fam man sonia bi ala be kayro dila no to la nyaade e ko men yalon ko bankole yakarolem wolle be lori standby QRF wol man balu wol man domor ko wol konkoto le be laari wol konkoto le be siri ini la kido adol be kayro jela no nyaade albe mun sotno albe mun support le sotla ha ni men la fe dingo ke fureti a try ya jube alla ko ka ko yade bari mandin ko ni mo le kuma da ka fo kare mandin ko konne kare ka mandin ko nenne atun mom adu moman jawya ka kuma jaw fo ko kuma fo me alan ko ama soto min tambe da tul danni be dimba fala to nya fo ala tal de mala i sonte nata APRC manso na APRC lumbe sila be lu so mala ka dum APRC wata tinyata men tambe wotu mola wo bantale monkey walk babul it sulu na do ko na parta ko na do mo bantale on ne politique o dantale albe wolo na fonyin 23 nin karo atil mon sabo abuko albe ndefam bayt la jalaliki wo mitino wala last mitino to APRC arsi ale tanko met yela fere jaw men city pour 3 years jotna pour kanan to la parti leader ni interim parti leader ni fa ka tombo jata kana ke attaque rambo nyol dur jahnol kada meyo nyol ala trali ajube na le atra albe kala furet asa tra alman banko samano albe halako kono asana albe ha APRC ni UDP kaf ni bilisani kila be kafula dol na to be kafula dol seni atale hey be keno la nyadi ale banko be halakindi mandika ya hey be keno la nyadi ale banko be halaki wuli afo ala devant koros là-bas yo kata foni brok keba sadio balantoñing ñela diamo moyle e koy e kandele ñini e bende dabarla mala be murla balanta dude go e ko bende dabarla ni kumbarande tola ta mamadi biyay abodan na saado to anata ji nde fanyo le jiya wobe brok kada Usman biyay na koto kellem inyiringa ne kumba ninde kumba ni adrano ise fudano iba mala kenetiyo kan wala fa mala kenetiyo kan ise fudano baytula lati setane ding ibuka malu fo ila mira ko ila sacrifice e ka wandi dingol ta ke fa pour itela moriala niyo e ka ota adun tembel lakatindi lalle
e ka wandi niu ta ka wandi dingul ta ke fa pour ite se moriya ken fa manke hani koro i do ma ko ila ifengo ila i do ma nyin adima anala muso ime ta ye sacrifice malan sajo la muso ana dingo juma la fa amange dedi kabre allah balanta chosano nata sinsingo ye juma le muta imede muta do taboto je kata je ka kuriya koke mba fala na jola cebal be wilale be je tinyala le je manke dula ibe murla le tenatale yamoy mbe ibe wilale be parle kama sate mo be parle ka be bondi laji kabre balanta pengo chosano ke allah sinsingo ay juma le muta ka lon wo do juma le wol fa itala moriya mun de moriya yelo ite solo iko juma le challenge nde nga burok long ite man na burok nga burok long ite man na burok nse foy bi ni demu dake mo fangule da kendati ite fangu seni adam e kada mo kendati kabri bina burok ini man boto le nata wala ni tul le nata han burok le jio jola le jio e ke juul ku wala fo ke juul ku wala bi te mal bali ding itele be lola ko ka jola le hadani e ko kan dile mo ta mamad biya nyin ga wala usman biya wala ta wodon de dinding mfama nyo lewol dia iya wala yuta na nje kana burok tede nyin ka refande lo nante bayt la tede nyin ka ni metala mo dabaro lay batulantella billahi wala dala be di benale tak de batara musuma wulun te buka balu yerol la ete be do ma nyola musol ta be kono ta la be sacrifice la be ile o boya manya bare be mol cila nante ibe o tawoto je billahi be ibe jaburale ba fola dunya be yamu ko bentale mara billahi be tubo sendila ibe kurol sanale ta burokun kol tubi imo ke san be berkil ba be lan le kana bato ate bayla mo ngam wala feñon debe wala senate titi inde mola ka mo ko ma famira ko nte ngana ke na ngana dunya be ke sanaro yamoy mbina atol tinti ba ko liye tinti ba manke mande ka sateti jeyi gundan kolle be sero nunji kabral nata al tete nan cian kono wotumal kana mudu tala o mudu ta akan al kana mudu tala anin do feta al yajibe amanna munyano al kamalu al sawnta nan al kana si tintiba e ka ko si o jeyi kunda ke baya sate bulali o tata al blaje al mande ka dambon sa ita koto ma bakar ka kamara atelem alkaloti jumala hijindi ya jemela hijindi ay kabaje alta kola ya jemme famanke jumala hijindi famanke ya jemet wala samba makka a hijindi ay ko be kay desan amana joala nyinyala mune mala wala problème oti hani moye samba cila ci kaba arsajo ku jawala akan jakalle de special atul cianko ni mira cian be nyame cian kam ko kawla ka is very dry so bi atole be lola ite bakar kasama ite bakar kamara ite manne mira inata nyaadi nata tia nata foyi eni jimanna eni fenfe manna e fota jola may jiate bulu ibe domoro dile ibe jio dile la ye ku ye jo fi han ye bu ye jo fitan do ko wala al bonni te karam bu wala famanke
biato le na simo halakiri Usenu Dabo ya jamme samba makka pour ye dajika pour salon ko ila hasidi ya bondi fango fawaro e bam bondi fam bondi ko makka molbe kanyantale kaba ay sika samba je pour alsa munana ala ay ni pour alsal daji ko falin ali wasa ali alalong ite man naw be jube e ko ya jamme de mo kendati bare betindi ba alba bulalale albe selale albe murlali yade billahi ate baylat ni man tubo sendi ya jeme dunda nyim banko kan albe ni sare bulalat ndal tulal parce que sama pour atule na pour aller tole sindol feje foni abe koli ala bake parce que nan la te fengola hani moy buwal sala bodom mor sala nganyande al bondi ku ko na londi kene mbatu fo albe mala la sama selo ka fo mu batarot parce que ndol ga sela sinyo hakola ndol ni fulol sita foni bare fulol kilin baro fon manke gambe fuloti fula nana le bar fulo kilin men ka lo kan tol hadani bare atul damale ka o ke mandin ko daji ko ala falin jiko men babulu atul albeke mira kunu anal bukala haklo pour sama atol albe bi dorna kono mala tagda woli jumala de nañu ko mote di ala le nan ke mira kunu atal fawarla nan ke mira kunu ate mo nenna bare kunu o yaltanne ani sama fa nga haklo to sama atol be bi men ko na yi geleje wala na wala bula bi do yakon famanke ñede mirete do ma bolon kamara desan say ma ya kumbalingol be balanta asingol kayiti yaje me fenko diala kulungo diala ay jalo diala pour sate be e law be kanimo sendi te ken diala yaje me law jalo ni ma sendi fuñi e ma sendi kanila wallahi bolon kamara te ken diala e ma jolallo alni jolar ka silal melo ila ñu kumbalingo men kayiti ani singol kayiti bukati choko bukatano jolali e bandi ite balale abe bolata be da ko ro maka alkalo parce que itele kadanu itele ka tambinu woduma e kada ko ha ya jame kam molle fa alla fada kamara nyamoy bar jama ka fa fada tintiba wo fata mamme ani ya jame la bon alta da wala kaburo ton ka je wuri ka kulo wuri ka fa ya jame lo fa ala seti tuba jolali ite sika woto e samba e be men kala yake tamor kendo ka la sakaro ke yalo ila singul ebe fana rek abe sawne komode abe sawne la muso abe sawne dingoto ila kabilo abele be burkala ren ate bayla muk ni manta tubo sendi yaye kuma audio la yafu dunia ko ite men fo e kotinde ba fani alem nin tiara si o burkata de e malo fa ite la kata nje ka ba ya jemel ka mol faaje ite fenke fada tindi ba jumala mawlo o fana mamme e kada wala kaburo kono ka wuri atol man ni gol munana alka hanni ka fani ya fasa ka kufo mo ma melon ka man soto ite sire jan albina la kase bola e ko tebe borla itara la fona jola kebado e ko tebe borla ni sante kono ko ite ila badi ngol binale be men do mala ta soto la ya jamen nin si woro la sika ka diala ni ani mano nin tulo albe do mala wudu mona ba ha mona wallahi ya jama baraka ma alman alman sima aman kayro ngene e ayame alman wala adol wari mena be diare albe duwa gal wa men ko alamo duwa muda inni be sewri wari mena be duwa ala duwa muta alman jele lo man ni gole ka fo kale wala nar ka fo jola ko ala baraka fo amra ko ala baraka ale kulol men susu jola al bulu wala ala wala julo jole albukan na kumo ko rolong alka fo ko ndekal nen mukal nen biko nga jele nyaalale amanke ak fotan kole wotal daji ko ala falin bolon kamara wallahi azim ne man tata tubo sendi isingo ni ingo singo kayiti i chokol buka son tamara la ko barka baranda jola ka sabarle bare nane ba da jolal mu da ngarode al ngatar ala nyin kabilo mba tela tajal fo ya lonko anni mole be nyola mame mankutola ide fenge lama jallo kamfenna lama ede manko fulade dem bula batarode wana atalay
ite folo ite mo kayalti kayale bela muna kaya tiyo te musasa tore hani mo danfu abu sin kon non ise cheto abu le sefa wana fo yi gole bu haje ko faji de mu fula furel na fateje kaya tiyo nako kir ite te borno la fo de may fam ko rati bang ite la dumo be kuliari ite nako kir ite be borla vitamin to ite kaya bela ni bida fo singol wankala ite de hayna ko kur sudu mo lama jallo fo may fam ko rati bang ite la bungo boyta jam fo la bay la muso wilta muso ko katale parce que kaya tiyo de be dingo sonno la nyaade ibida muso le toki yala sate kamano bi ne dangi ni no le muso la fa na dingo wulu me alon ka manke tadi ya dingo kulli me manke tadi parce que yala memmu kaya mo dimba chenye mbula abuka fudi aka warla ka muso ko muskono ma ha kare kono bala ha kono tenna o mo dimba chenye no abe fenyala abe kar fulo kono isa ma bono de bar kar saba ko kar nani o gangaji le wala da kaya fana be wala nyama kaya fana aka warle kaya kam da go tiyo ni afi nyama ka fali wala nyama kana wala nyama ite me mire de la kaya na go kiri ite me worra min do ite kaya dingo ime mira ite me mire me fon korosi bang lama jallo tenkon ifan korosi ite hanni moy muta bulolate ay sabang e sa fo fure wala sa ay mo fa to ga ma fa ite mo fo ni furede furele mutin yena ite Bakar Kasama ifan korosi bake munanna ite bota badibu parce que bi ite nyanda do ko kele famaye ani bamaye Bakar Kasama be nyinin kala parce que ite ila broda asida sirfole bulu wasadu idoma fode Bakar Kasama fama si fo ni wasadu mola men haydara bulu kabene sirfo banta adema sita kuloka waka ko ay sate ay la ko rabula so nyanta Bakar Kasama fa nyanta fa korosila je atol mo fulo be bona badibu atol nyanta ko doko ko al fama nyole ale baraka je atol man na doko fama le kana si jola sa doko na le je doko e ban koros baka ban Bakar Kasama yamane fa dingole mi teti bam parce que debu kata badibu munana bukata badibu Bakar Kasama fan koros bang munana ite bukata badibu alla badibu bota damento Bakar Kasama kam fenna munana ite bukata badibu e soto nyalem mole ya lonne membe kerin mole bula suturo kono ya wala ya manika je foñi kono aka jolan ne ni akor sa man senya billahi nakar dingolem manika sene wol buka kuma ajuwe kamara kundan kolo jang susunjang wole fama buya tenkunda hey kabila senang amanjeri lusini nola hani lafta la musola ne taraje be tarla momo e kamalu bake mo senon kamalu uta sinyo torala wana susunjang jube kamara kunda ni mo seneta wo kamalu wo ke mirale wala ka hakilo to asinyoto barata Bakar Kasama ite alo ne mendu munane bukata badibu ibama la baro fas mo se muso futu fo ye dingo sore ko mala fi o dingo la même ma to fama ma to abama ba to jumale Bakar Kasama fam korosi ite bota membulu mune matiti ate munete alla kabilo kono ila muso fon jube amanya akamanya menke kamfena nilla sele senengolem faloni falole ka fudu faloni saji buka fudu yende fan korsla ite puraje la ite pura kudula wala ite wolo kudula ila korra kono wala selum dundungona la dundu yabe barabakata kamo ka kulu sokona bare si se dundum baka salaka yele muso to wawol ka for bad of the same feather flock together ite nyanda ka mo nen foñi ba ite nyanda ka mo hasidi a foñi ba ala fan korosi ba al nata nyaadi
alnata nyaadi bi sai ite ya jame benakan ite bita min tole bakar kasam parce que ite ko tilna la bati parce que wala ini mo boga hani kan yo sosoji na le soso ye soto nya foy wala ne ite borta je na da si foñi e sutura bar bi la ngay bo bi ya be fin la dunya ko famanke ila bi la sutura be pour na dunya ko momo fana ke de dingo na abe mo la nyina abe bataro le nyinin kan ite be nyina kana ite man senia ite be mo seno ite be la fin no la mo seno nyaadi dola minna la ka teriya ko famanke ni me juuña tenkonde yassi ide hanni moje be findi namin ibuda be findi namin ngani be findi namin ide manke moti mi alon ka sutata alama ari la kaburote terla foñi mbe baylale foñi kono la kaburote terla foñi de parce que bataro ndolte o fa sara la foñi kono ide buka malu ite se saño welindi imagine dolal be badibu jolal be ciyang jolal be jara bari taje la wole mo bala sifake ya jeme be sir wati mena isoto nyalem ani seniata parce que ni man senia fo ite malla hani jati sa hadani wana ni nga ñoo korosi nga ñoo landi tabulo kono alte tika la wotal tenkon nalma bayenta bayla ala daji ko falin tout stade bul kayro bango man kayro sono ala ni fengola ni nafiki rek ani wuli a foret hasidi mo iblis la silole fa waro mi firawno la silole ni mo fulo mu ala terlati fo ci la terle mbang ni mbem ala jawle ci la jawle sotul ka dina jumale batu al kam man sa jumale fanendi ala daji ko falin man nin kaya man na pour ka fani afo man nin kaya man na pour ka wuli afo man nin kaya man na fu fe waroke ala daji ko falin yafa ala daji ko falin man ni kaya man ke fengo fendi tous kutal bule moma men soro mune batol bulu mune batol bulu mente mo bulu fengo fen atole alo fengo fen atole alo fendi ye man nin goma men long fendi ya atole mamel alka kumen taman betia ila mo ni ke wa men fo assalamu alaikum badin gambiyan kolo mbe mo be kontonna atola ana kontona badin wulu niyaji nga alatalla nga istighfaro samanan na kol kono na kumara moy Gambia banko kan kube tamakan Gambia banko kan anini mon soto duniya dula kotento edun anini te sotla duniya kotento nin amanke Gambia bankote Allahu akbar badin Gambian kolo nyin keta bala fati Gambian kolo bari nyin keta mira tati Gambia banko la ilaha illallah Allahu akbar Gambia banko molu man silan alala molu man sila kilala molu man malu ala tallala abe mandinga man malu kilala sallallahu alaihi wasallam Gambia banko hadamadu miya lonko ala tallaya wala samanan toli Gambia banko kan ko wo hadamadu ni wala nyantate nojo sela Gambia banko kan Gambian kulu kallo katinya fom musol mini ya lonka to ko wolle en tolu ke wolu kana ta kallo duniya bete makke fangay bo fintandi duniya kono ka fuko
ala la nyimmo kendo president membe ko Yahya Jammeh ka kuma fama min ya lonko ala ma mai annabi maji amanke sonde Allahu akbar badi ngolo billahi wallahi tallahi be nyimmo kan wato menan bedda men be audio min dada kan ten be tembo man to nyaale be fari nyaagila be silande be dewre est ce que al balata boyla Gambia banko ka la ilaha illallah yimbe kuutige kotege yimbe man ke fe mo ferende ne ko Yahya Jammeh mo jolale ti jola kola jola kongo kola fente nyinde Allahu akbar mona mo nyinte dunya kono fo Yahya en nene muneke dunya kono mi ya lon kat ko mo nene ma ke dunya kono wala mo mun kuti fo muso ni ala fano mi mira muso la valoro be tembo mento wakata lo kasi ka fangi ngay bo itandi kewul ka nyila mala ka fo o man fendi man din goy keten yenta keten en tant ko wo muso lu wolle ye kewul wulo moro bari ni bala fa warta Gambia bobe diari moli e banko kan ninko Gambia mafo Gambia be parce que molu bi yemulon katko wolu be to nyaada man donne fo kanje bare nin kewol mini ya lon katko ko molu bi yemulon katko ko wolu mul lonna ballete wolle be siri ngin dulato e kanyum kuma haramuru ngom may bele sala lon nal kuma haramuru nguta e ka jele e kanyum kuma haramuru nguta e ka je nyaala e so nyaalem ka la mo kan alma muy annabi ma je ka fama bar hadi kafiro mo manyina lola hada madun kallo kany kuma sifa fam Allahu akbar bar moron to la muslimi ya wo kaba ku yat adu nyini mem be ka diama be muy ko nyil be mo muslim on lati la ilaha illa Allah ala talla kontole alquran kono ko bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد خرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا الله أكبر hada madum mi ya lon katko ala talla ma man marchandise soto dunya ko men tamida adama de wala ke man satta la fon la tamuru hada madum ka londi kay sandi hada madum la ko hanni akadolole min faka busandi bankoto ala talla ko aya bunyale je won buñaro kono ala tallana tan buru ko de kay hadama dum bondi nan to kono yembul don kato ko aya karfa Gambia banko molma ay lo banko kan ay banko nyinta aya diala ala kan kila kan si banko nyinta ya topoto ay lahido mi ani ale lahido min fay pour ay tama wala be siri nyaba kan molu kam muru ko wandi dum ta ka tinya ka kuma fo musol fo ni la fano arma tulani fon kallo nanyuli ka kuma fo mi ya don kadu yo ya nyin chola kuma kan ali amale ay to nyafo parce que niaje nyi man ni ngol be ka yaje meccele ndede ndukuna ni hasidia be pour se sunyaro ko image bi Usain Dabo wili cheme woro wili mo dollar awlata ala investment account aw samba saya aliya dalilo jel fengo fen tije place rek ani fengo rek nim damale rek ye yaje mena bungo bondi jang ya la korda bondi jang ye state house bondi jang wo be ka loka bondi ilote jang ka kuma ndan ka sama mandi ko dol biye ni nyomota ha yaje meka mofa sima hani ka sede nduriya ke me mandi ko si sede nduriya e ku menje imam menje nyaala kafo sede nduriya ka kuma fo yaje mema melan ko man soto ay mofa so yow be debar tabale maje ko yaje mema mofa abe faro be mo mandin ko leti nim mandin ko solate place wala ase ku fo melan ko man soto ase dok ka lumena ya bay ya madla mo jawolti nda kamen ko mo men fa pour sama kam siol yallo ne sande ali yede tek alman ko siol yallo ne sañ mune mandin koti ha ni aje yaje me ko ala daji ko fali ni dalilo lem afela nane atole hikima soto akabira le bankota alnda fendo kulale mo salon ko mandin ko ya doku bara alma oke
annata ko kumo be sabuni hasidi yala ni wuliya alka wuliya le fo ni me man tonya fo abe fani ala fo parce que han Facebook ya moy rek news outside fake news man din gol kibaro ka fo fan ajibe musudo ako ha fenkol benta jalol be benta fenkeya usen dabo na la finde ka fo mu fani ala kerindi kumo mandinko kamo halani sinyo hadani mandinko tous te bulu kuma ba fore na kuma ran in ceso kuma de wala namande mo namande ne wala li fo ne mantaw bare ni bakuta jang ni mandinko bakuta jang ni londo len qur'ano de mandinko la lo mo beti mo ma ta karandi suratul ikhlas suratul ala sabi sumarabika ala janda be kila karanna til folo le karan atole men dong hada ma dim malo desan tewo e kamen fo ala ko ma martandi so men tamla hada ma dim wala ngo bataro boko qur'ano la ko ma kawman ndala ko mon kamen falba lumbe sila al ba fala ko baytla ne ne fo na ko mote boylan ali al fan lakatindile hanka bi atol man fatal ko albela feri nyim place wala cuk li lo futata tongoma albal fallonna atol mu jumalati albala jateyaten lam molla abe dannale enough is enough parce que na bankole ndol nga jiale nga jube nga parpar ngoko dunia mol man kanyang hakilol man kanyang miraro man kanyang ngal filal bulu tembu nda fe but is enough adanta la danta nin jola même ma fa ndeba folale adanta la ala try itele mo adam bar is enough mune nyinde mol man kayro sono mol me fan sotono abe wuliya ci bar furim rek so joro man tres abe yakane fam menna wala balu nya fam man sonya ala al fallande ko atul be ci dolle odala na ala ci dollande naali allo men be gambi al teddi amla naali allong albe dinko men kono alla nyin collection masakuda UDP lam adam baro naali allong anin Senegal albe banko sendila ala melo kanyata ala nin toñendirlande gambia manke Senegal bankuti gambia ma fansum banko total independent yowle sodo ede ma muso futu folo ite sunguto lebe bulu nde muso be mbulu ngadi njama bulu ite ko be la dino be den compare nde dala fo sanji tallu mbe futu wala ite be sanji tannani e mon futu ite ko be nde compare e ko be nde bandla he nde din woni de ngobe kanya no la nyaa ala fan koros ala nin toñe ndirlante ala te Senegal de mala Senegal mete ka dum ida dum de wonde problème ko gambele siloni wonne be tubi lala man ni gol fana la fa waro fa fayten ko to fisara jolati ni silole be tubi ala la wato le sita fengo fe nane la bala annakum koros بدنا لجنال بعد ما لم بيتلا المهروسة جماعة باب المنسيتر جروب السلام عليكم alaikum pausen forum ngamuruna lay kontanya ni yonan kolon pausen da dinde nga kibaro mem moy wolon dusano e ba nyinin ka kan ke wa kamara ka nyinin ka da men na wolo munyinti ko ka nyinin ka pausen na kola dusano ko ako pausen be lorin adama ko manunto ako silan o felenti o falinta ka bonyin koma tonya ala kuma kan betata ako adum fanan UDP kolle be nyin 3 jotna koma ako ala jeroto UDP kolle be 3 jotna koma bari alhamdulillah al dusano moy abe kumala tonya UDP kolle mu banko dingilati UDP kol banko dingil long adum banko dingil le pareta pour kanyin 3 jotna ka balundi adum banko dingil le pareta fana ke tew city pour ka adama bonde
ngamira du sano fate nene mallo adama bala ako ni gambia dingli moto breaking dans la betele bulu moto breaking dans la betele bu ni gambia dingli manjeng ni mem manjeng kenya to be tampon na yefa fa mo fo a mo fo status kono ba fata mo fo ni ater ko adama mo doti no ni ater ko adama be banko dingli fasala ay banko dingli kanu dambi ni wolu anyanta du bayla woluna anyanta du sano bayla wolun fala wolun kadu nga adama sindi munela wolon kayro nin tenkunde mo faye bo banko kam bar ni du lota aramano bete ma ko gambia dingli nan man jenke nyaato moto breaking tan le bentel bul mbal tampon na ngal fa malon ko wolun adama nyanta bayla wolun anyanta bayla wolun bari adama ba ku damanne noma ya fam yalla nin du sano kafo ko pa Hussein be lorin adama ko ma barsila o felante o boda adama ko ay tabola jele pa Hussein nyanta bola adama ko mal fereng kadum adama ma amma hormoni bunya samba pa Hussein kan amma horma ama bunya adama man pa Hussein horma nim pa Hussein lota adama ko ma ka ba fasal pa Hussein adama mantal pa Hussein hormari ama bunya muna na te bola ko pa Hussein ba ko bo adama koma ntel muy dingleti ba koma ni adama mam ana mam paaw seni horoma ama bunya ama horoma ama bunya ida kuluru dinding no ma hormone bunya sambe kan e nyanta baylal e nyanta bula normal fana wala nga tonya fo nyoy way du sano lota adama bala janna ko gambia ding nani man jenke nyaato moto breaking tan bentel bu mbal tampon na alfa fo du mof fo du nyanta fala molé fo nyanta fala assalamu alaikum pa Hussein forum ngamuruna lay konta nyani yolan ko pa Hussein na dindi adun du fanan abe kuma kan men fo ka wala mu nyinti ko ako mannin ka ding lebe nyintries jotna koma ako mandin ko lebe 3 years jotna koma abola fokan ako mandin ka ding lebe 3 years jotna koma mba ding li ako mandin ka ding lebe 3 years jotna koma ako mandin ka ding lebe je bari ngamira adama ya bulo chodi lunjumale aka lafta fulol mo wuli sabal lay futama state house ako fulol mo wuli saba ay si jumal le kumandi ngamira fulol damanne kumandi fama fulo damanne ko fo wolu ite mallo ite du sano e mallo adama ya fay hande yeyi menketen adama e manya naw kelal si jamal be gambia banko kanjan e manya fulo damman kumandla muna na tafana mofo adama anum pa Hussein be banko fasara kan nyamen wala mu nyinti ko si fatam fanso ka bondi banko ko pa Hussein bani wala kan banko ding bele indene ba pa Hussein jelale ko ay sikilin tombo man Gambia banko ka indene bo jelal nimmen ko pa Hussein ko adama nin adama sita abe kala sifaram vansilaldi o abe siol tambin la nyola aba fole ko te kel toñat aba folote bar nin atar ko pa Hussein ya lon ko toña adama be kala sifaram vansilaldi ayi sanji lulo ma ata fola fa kadum pa Hussein e banko molu ay wolle kanu ay banko molle kanu nim pa Hussein man Gambia kanu ni damina abanda findi Gambia bantala pa Hussein e kato menke banko adama so keno nyi banko nyi dunya kono adama bitala fa pa Hussein e kato menke banko mola ta anen takela fa hana ay sanji wuli kiline balu adama e sanji wuli kiline balu pa Hussein e kato menke Gambia banko kan adama takela ita dusano adama lota kena bato ka siol ka fulol tombon siol be kono ka fo siol fulol mo wuli sabaye dankwam ita dusano munane mo fa adama e ka fa o mambete o manyana kel
adama lote ite du sano nyala la lota da siso konkon ako gambia din al sonda al maso sanji lulo mte bokel fo ite munane ma fay ko adama manya no flote ma sa diam ite du sano munane mo adama man pause ni horoma ma bunya pause na kulur din kera moment pause na kulur din kera moment o ma horomo ni bunya samba pause ka fo pause ni nyanto fasa la sila pause ni bawulen far ba kom ila en kulur din nyinta fenti ni mankati baraka alay konda nyani yoron ko pause na din assalamu alaikum pause forum nga muruna lay konda nyani yoron ko lon pause na din dimma mbeñin alpha ba tentula baake mba fula baraka abaraka baake almale ni jo abaraka ñin alpha ba alhamdulillah mba tentula mba jeyla abediam kam fanna menna akonye ko pawsen na dinding akonye ko mol kanyim men foten akaye du sano mo kuma kam men fola akonya faye ko wallahi adama e menke wala jawyata katun adama ni molle sita sanji sabola munebe adama murundla munebe adama tambindla nyato sanji lulola akonye munatna na pawsen te bola koma akonya nyanta bola koma akonya la kulur dinilon adam barot pawsen na kulur dinilon adam barot akonye pawsen na dinima akonye batu nga mansar kilim foy akonye na badi madolom akonye wati jam farimba akonye 89 akonye osala 89 ako ala awumat obate bariya karolla aka barimma ate barimma ye fondin kew men kulu ako wole biri adinde yadi ala kurkuru fa menta aka kumal faden aya karanni faye jita aka barimma dul la taala kulu dindingla bakela la taala nga kumal fo janten akonye ko la taala bak akonya la taala bak fo aya Allah hidi faya fo didden nyim fama nyola koy ko nin ala kitala nyim futata nyin temboto mbendi muso cikalal mbadi lala nga kumal fo tan yesi ya jibe ali lamwel ako alfani yo fo dindin yin fama nyoli akoy mbendi muso ci kalam badi lala barsay dindin te fondin kewnyin tata fasita futuoma ke banyin fanan dim muso sita futuoma ka kumal fo tan ali lamwel ako bari sai anatala o kuluru dindin je manya le ke kan manya men manyabo ka kuma la foten akol laban anata muru koma aka ba dinni la ba dila modola he dindin yin fama nyol kay ko he inata kay ko bari ite yin kuma kan fo junal e ko ibedi muso dila na dindin yin na membe buru kuru wala akoy ha to nyalo ngafo akoy bari ngaji ali halo man nyabo akoy adu ningan na dinding nyin diala sama sina ke mantoro akoy ngafole bari mannaji daji ka kendol la mannaji sila kendol ka ya manene ka alfani manene akoy bismillah bara nata di muso cika kadi wala wo dindin nata sanji fula sanji saba wo nata fama kelen afama
ke bayin ko ako kodi ako manyile fo nkon tan di muso di la nyina ke bayin nata di muso ta dindin nyim bulo nyale ako kata mamarin la bene kasar la Allahu akbar ako bari ka pa usene bo adama koma o manyan na kila nene ma joti o manyan na kila tanati katu nimpa usene adama je silo kan silo memman ke sila kendoti abe bola koma ako pa usene adama kulu politiko ko natala kulu ako nim adama man pa usene horma ma bunya nyanta bola koma Yo, assalamu alaikum Gambia Bima. Ngal konton be la moiro la de famole kita ka diamu bari famo buka ke pour ka la moiro ke. Gambia Bima grupo. Yo. Mr. Baro and Mr. Suare. Aywa. Yalong Allah kacal be tunkung ni melto bitun man do le famuno bitun ti satol tata jana ya tale be jele te jele bar ngamelo men kumata Gambia ding jamaa la fita menna bar ngaji ki hani men manke Gambia ti bankulum jamaa la fita menna wala kake ala la de maroto yo nabe o nyama oto wo kolu wol bole noto ndede mboda diamu la group dole kono saying let's talk about politics ngoy ko ngakar nyo bekku yalo hanama din kanyo kuta nyola tonya kan na fatala ngo hana sike politikoti hanning asike politiko to fodum nyina mu toñati ban politiko kono mol kam men kacha politiko kono wo mantar kiti la wala lakira ban wala mu toñati comme ni be politiko kuol kono ibe politiko tamando kono ibe men fole ibe men kela e mantar konti bola wala lakira de ngamira fodum atara doliye wala mira ban hani ngo ikela hadama kotangal mel tambinde duniya kono ibe konti bola wala lakira nyamen ila politiko fanan tambinde nyana tamandir nya konti bobe kunto wala fanan nyama lakira njikitala mobe nyanta sonnola wala le akumol be siaring dabo e kamfulo refo dabo ya kanga futinyale dabo bar sai alkana sain adal ko nyin coalition members olu nyin party leader mel bebe coalition o kono nga tonya fo nyon ning atrete mari sonta ko ikete dina dunke o dina dunketi ite la dino e tonyale sahayandi ite dum mari sonta tonya wolom kilingti ali political party kilin na nyaton ko fonge ba memman kuma fulofo kando kunu nga King FM lamoy Ibrahima Jara ako coalition members olu naman ka Halifa Sallati moti je memman kuma fulofo nka haniko mbesiri nankala nka news ni lamoy bari nga so mfayen nka haniko Halifa Sallati kuma fulofo ning atra ite Halifa Sallati fo ko wodam malum moti memman kuma fulafo coalition members ol kono woto moti je memman kuma fulafo a moti je mune mu Halifa Sallati kuma fuloti je filita dolu mali biribe sila coalition discussion la wala mom how to call adam baro tombol be tombo na lumme ila kamben koto pour ka audio diamo kana jamfo baake ye kamben I kambenta melila ndol dolu mantar je barbiri janjante la kamben bun kono ito lena akibaro janjan fintita ya janjante journalist ya janjante kamben I kambenta menna siyata le bari killing mbewla fola men kumata abo kamben kono sanji sabo adam baro be jina wo be kamben nyin kono bari walu Halifa Sallati men fo député bun kono wo kamben lung ama wo fot
ako sayen ko betuta barole bulu adama barole bulu ate alifa sallah wole fo sayen aka wole fo ako na la vita sala foro ya kan kanta banko la constitution o sanji lulle diala wala mala mandate bar constitution o mam balang sanji sabola president ay resign ako to sayen ko tuta a baro fangale bulu na la vita ay sanji sabo kan bunya na lafita ay tuku sanji lulum amen mandate la 5 years mandate la atata fo kuo kolal be nganyim be mo yakafo ko barole tamu mburoti na lafita ay mayne so keje na lafita ay bota keje muna ay wolofo kwale sono la agreement no be deda kal lumme atel na Allah taala te man atel mel mu tonya fo lalde Halifa Sallah wole foje ama wo foje hani men manka Halifa Sallah te nimme yo foje be kwale sono nyum ma fata kala bari ba tardendilal ma fata kala bari ba tardendilal kandu Halifa Sallah fata sonna won ate fon at amo fo nyamen nin do ko to yo foje wonu ate sonna ana nyongol moji je membe sonna ni ate be sonna mona nawto man sanyi lulo ke direct kandu wallahi ta hafuna moy ko iteli malo sanji lulo constitution o yol wallahi to funa moy walla nyina talal hani de hanyino funa moli ite hanyino funa moli ko nyina talal e ma nyina me yebula sanji sabo le ite lewo lonjede baro sanji sabo adam baro man campagne Halifa Sallah koma adam baro man campagne Sidia Jata koma dabo de moja non oje jallo jol mbel be nem fata fulo soron oje jallo nyol benim baro campagne tale asa touré nyol benim baro campagne tale biol beni nem fata fulo be siri kuma bamfo so dabo na 3 years e 5 years o fasa baro e wo mule wo mu baro fanga tanya baro le be 5 years silo kan baro folo le busi da 5 years silo kan mune be dabo mune lola je aba mune batu la je aka mune batu je ida tata nyobere mbera ko ne kamen na dala muta wo sayta suwo ko ida ba munelo la berato e kamen loje e kamen na dala muta wo sayta suwo ko e kamen batu bera ko ita sayla mun al fata nyoto nyingma ali nga fata nyoto nyingma ali nga ben kankilin nga to nyaafo wala be banko nyin sambala nyaato assalamu alaikum yo assalamu alaikum operation 3 years jotna Finland branch yo mbe mol be contonal tolnal contolan kay mam message la moy folo bisio kama bari min am message folo bla kilim lafta men folo gambe no le gambe dingolu asudan to labulu min december kaje ko na nyaton ko li horoma e mbunya o tuda banko dingol labulo ha kan tol horoma kam mbunya o tuda banko dingol labulo ha because nimman faw bunya wallahi mbele bina ni misala because ala baro mbe ya jele system mo ba play kam be nga jele fo mu bankol kayrol ti ban fo man ke bankol kayrete momo yalan ko banku din kendo mudi yalla no man ko bankol kayrete ha because sun tolu wulutale jola man nga fula sereri aku manja ke surwa ntol wulutale ha go ntol wulutale de ha ya jame troll men fi mol ya kele pour ko troll fa adam baro na ko troll la jibon pour e jambandi ko ke so ngo message ni na sutole mbe sikem fawe ni moy male ka finali le kiti kundulat mbe nga dinna kulara mboto le kacha ha fo adam baro ka bango sama nyama ngel sama lol nyamba fo adam baro e kaw men fa nye nga kardo fa men kan angindo timan dal bang fa ma ngina timan la o tudo gambe digol bele bulu ha bari be kuma kilim fola nyaton ko na me horma e bunya e fon e fan horma e bunya yele forya muda ha kabiro nyaton ko manke nyaton ko ite ka balule ila mol ka balule ila dimbal ka balule ha adama digol forya ya muda yo ala baraka bake fu nyato nimbulo firde do man mbemura nan do manding kay tay mol man soro anin ko ke nyaale ala lo nyamen dal ala baraka bake jor maron singla assalamu alaikum voice of 2016 ngale konton bal to lambal gele gambe linkendo be dawla gambe linkendolu nale message moy alas fall fa after dusandula e dusano molti mi yalan ko
amang karang amallandi soto e amang advising fawn i balol fatay komi e aladunda e kelo nyin kono la yaaje mela ka yaaje me kelni ka bay banko kan wole mako e fobbi fa keta adam borola advice bi politiko la situation no nyinna bara adam boro wada foda advice la mi yalan ko wonyanta advice la politiko la situation no nyinna adam boro fota la le minen nga adam boro fota la because of UDP la problemo ni adam boro la en du salon nyin ni kalo le kamandin ko belentu because of UDP la kuwo because e ka UDP konde manni ka patil bari ka bula manni ko bel ya belentu Gambia nyin kada balfa ku bati de nyin kada mirol de baki du salon mi yalan ko aman karan aman fonfel long ala dunia balo kono wo kallo ka sebe siel ku manni ka fuko manni ko le betri so ko ma minan na ibi ka fu manni ga kawala fe ka fo wande kawala ni mu si fram fansi baldi ni mu nafigiya baldi ni mu jenke baldi police mi yalan ko be Gambia al nyanta du sano kumbandele alia arrest alia iten dala ko e kam min fo imanya na gafu ni manga politiko ni mu nafiki yaldi ani hasidiya ani jawya ani konanteya kabanko sielta ke separate minanna ala ka fu angalela 3 years o min lo ngabra mo angaleldi nyama 3 years wada angale kan wayo bondige alkana mulla banko muda ali afal batinyala atal danko to atal place mi yalan ko albakolo min so dalba bula la jibol kono wala na lafta gambe banko tala pour ka dun nyokono alni adama baro gambia dungolu mi yalan kabilin katon fokena gambia siebe kayantale ci mam fisi asidi hani siara nyodo nyawanya ila majority siara nyodo nyawanya bar siebe kayantale game banko kanne bar du salon nyo wala banko nafikoldi wala banko hasidoldi wala banko jawoldi mi yalan ko e mala fonfe na manga plasodi ha ila do mala fonfe na manga plasodi man ni ngone surwal wala kan nyofudu ite binan lo nyaadi le bafalo ko alafo ala surwal dabol ligge alafo man ni ga kawala general bafala fo angale dum mi nga fo 3 years fo manga angale kawonte ba 3 years oni oto nga angale fo dabol ligge oto al nga kawol yele man de say nga angale bonni na system ko nga sama language do la say du sano nyol nafiki ya buka banko data hasidi ya buka banko data kon nanti ya buka banko data al balla karam baliya minna anal faham baliya al man politiko no politiko ka karanne bari man politiko no yefanga politicien oldi ibo bulala molla sielle bebe nenna banko kan ibe nenne be secret la ite ko ideal fo gambe dum woli molbe sirika bulo ko siye hasidi yani nafiki ya man tambi wala Gambia al nga fanjaw ya bula Gambia al nga hasidi ya bula al nga konante ya bula du salon nyolle moldi mi yalan ko hasidol long ila fa bangol tinyala bangol tinyala la ñu moldi kam siel ta ke separate ka hasidi ya ñor siel dam malu tema dang ko tele survive itel left hana adam boro ma wilige dang ko la bangol tinya ba ala to kelali adam boro willa man sa yala le Gambia banko bo continue kayro kono atel bebe bola la plasol do plasol be dila mol la milialan ko lafta la mi nyata dogo kay banko e assalamu alaikum voice of 2016 ngale konto mbal to mbal gele Gambia linkendo be dawla Gambia linkendo nale message la moy alas for fa after du salula e du salula molti mi yalan ko amang karang amallandi soto e amang advising fawn long i balol fatay komi e aladunda e kelo nyin kono la yaaje mela ka yaaje me kelni ka bay banko kan wole mako e fobbi fa keta adam boro advice bi politiko la situation no nyinna bara adam boro wada foda advice la mi yalan ko wonyanta advice la politiko la situation no nyinna adam boro fota la le minen nga adam boro fota la because of UDP la problemo ni adam boro la en du salon nyin ni kalo le kamandin ko belentu because of UDP la kuwo because e ka UDP konde manni ka patil bari ka bula manni ko bel ya benentu Gambia nyin kada balfa ku bati de
ñing kata mirol ti baki du sano mi yalan ko aman karan aman fonfe long ala dunia balo kono wo kallo ka sebe sel ko malni ka fuko malni ko le betri so ko ma minan na ibi ka fu malni ga kawala fe ka fo wande kawala ñi mu si fram fansi baldi ñi mu nafigiya baldi ñi mu jenke baldi police mi yalan ko be Gambia al ñanta du sano ko bandele aliya arrest aliya ite ndala ko e kam min fo yimanya na gafa ñi manga politiko li ñi mu nafigiyaldi ani hasidiya ani jawya ani konanteya kabanko siyalta ke separate minanna ada ka fu angalela 3 years o min lo ngam mo angaleldi ñamay 3 years wada angale kan wayo bondige alkana mulla banko muda ali afal batinyala atal danko to atal place mi yalan ko albakolo min so dalba bula la jibol kono wala na lafta gambe banko tala pour ka dun ñokono alni adama baro gambia dungolu mi dalan kabilin katon fokena gambia siebe kayantale ci mam fisi asidi hani siara nyodo nyaawa nya ila majority siara nyodo nyaawa nya bar siebe kayantale gambia banko kanne bar du salon nyo wala banko nafikoldi wala banko hasidoldi wala banko jawoldi mi yalan ko e mala fonfe na manga plasodi ha ila mala fonfe na manga plasodi man ni ngone surwal wala ka nyofudu ite bi nan lo nyaadi le ba fa ko alafo surwal dabol ligge alafo man ni ga kawala general ba fa fu angale dum mi ga for 3 years fu ma ga angale kawalde ba 3 years oni oto nga angale fa dabol ligge wata al ngan na kawal yele man de say nga angale bonni na system ko nga sama language do la say du sano ñol na fiki ya buka banko data hati ya buka banko data kon nanti ya buka banko data al bal karam baliya minna anal faham baliya al man politiko no politiko ka karanne bari man politiko no yifa nga politicien oldi ibo bulala molla siele bebe nen na banko kan ibe nen ne be secret la ite ko ideal fo gambe dum woli molbe sirika bulo ko siye hasidi yani nafiki ya man tambi wala Gambia al nga fanjaw ya bula Gambia al nga hasidi ya bula al nga konante ya bula du salon nyolle moldi mi yalan ko hasidol long ila fa bangol tinyala bangol tinyala la ñu moldi kam siel ta ke separate ka hasidi ya ñor siel dam malu tema dang ko tele survive itel left hana adam borom ma wilige dang ko la bangol tinya ba alto kelali adam borom willa man sa yala le Gambia banko bo continue kayro kono atel bebe bola la plasol do plasol be dila mol la milialan ko lafta la mi nyata dogo kay banko e wala man ka teldi du salon ñol sifalo ali hasidia bula al diamu Gambia dul damal tema ali tiling ala min fa la Gambia du ngole bar president advice min ga president ya mar wo kallo aka 6 point aka bulela mole ko soli je president officiel ko bulo ko sawe o mu jaw ya baldi banko kan mina le Gambia banko aba kayro sodno la Gambia banko kata alfa sinem banko di ka alfa le neng ali amana nyimba wot la bang mole ko solo president officiel ko le ke sikino jibe ke point ke neng ka bulela ya bari nyimba kayro banko kan bang ali fanjaw ya bula ali hasidi ya bula al tilin sil tema nala be fenni ga molu bulo ala do man domang aram baro nala wado banda ba bala jele du sono wodla mi yalam ke bije to la jeye e ba bala jele du mena ci le bala jele ya jabela mol fi le bi ni misada enel mami ko mi se bo para solto bari de fele ibe konnanti ya dunna Gambia dum damalu tema because be nakire president walla ibe sifram fanto e jurmala banko kan iba fila banko kan banko karobela iba mol separate la iba fala mole ga tele min don ledi ila da surwal ni man ngol dunna nyodo ila to surwal ni man ngol separate la du sano fente kunkono halu londe kesakilinte kunkono imam fenne karam mi yalan ko ini kayde kendo fo han kayde kendo fo de bolo
ite bo lole be gambe dul dale be separate la iko because of minon bibo loron president la bale ki ka advice politique la ngo adama baro folda molal mi yalon ka ba mba advice la dusano nyol sifalo dusano so kana molo advice na ba ka bula siyel la ka siyel ta ke separate fo adam baro itelam pale kono si gele bele pale kono si bele pale kono bite si yalon ka fogo abele pale kono bi minanna ila politician kallo minan ko du sano million ko ikun kono han fentige ikun kono fon fentige londi te kun kono kuma ko mi yalan ko babol ne da kono i mala nyanda men fula gambe du ngoli ka sielta ke severe adam boro be tembul ndeng i nya bayla ya mar lar kam milan ko kede ya mar milan ko kede alves politiko la min kam da dusano adam baro ibe siri nya ba kan bulaka mol la ba moli nenkan aw bulaka mol la ba sielta be severe ka fatul be ka dia wala alle yu mol ba adam baro be sirim pale ko ne nya bu dusano kan dusano bela society tinyala abela masakunda tinyala ibe siri nya ba kan anto ay fon fo mol ba flo nyaagi le ay ko mom fo wala ka dia president e ando ñimu hasidi yaldi ñimu jaw yaldi ñimu konanti yaldi bra albi alkun kan ha alka min kurkuru banko kan alman betan kala bal nambalda atal karla atal la family karla atal la kodal karla atal la everything ata karla adam boro ñindu sano ala nga jaw ya bula ala nga tiling nga banko dul makoy nga tiling na banko dul tema ala nga sifalan fansu kumol ala nga bonne station kono stiaso manke sifalan fansu mitungol je kasiyalta ke point ka fo ni sido wala keda tay du sano mo hasidoldi kon nan telom mo jawolon andu molo mi alan ko man banko la kayrola molo mi alan ko e nyanta bonni la place hotel ya bay ko wulo amanga fendi kasiyalta ke sepre banko kan. Assalamu alaikum, the Voice of 2016, Foundation of Peace, Justice and National Development. Omar Ilimbara, Omaru Bela Moy Kanne Bare, Omar Jatola Muiti, Tonya, Musa Foy Nimbara. Tonya la Banko Bitaka Nyamanya, Mantra Taku Kang. Amantra ta ku kan ni nada giben wato do be je kam fa fon kala fili mu dala fon fo ka mata ko mbatu yelo yakuma fo men sati nayno men se kul fon gena du nyoko no fan bar wato do ni site yemira muslime ya fanala e anim muna be fitna laari ngo kamma membe laari nga kunna tola e se hakilo to baake baluwo ko no bari dinol be banko kan musol be banko kan so akudol be je wol man nyinya pour ka fo bari adama baro be tama kan banko kan nyama be tilimbali amen na banko dingol la anabe tonya fasa bali amen na banko kan ning adama ta continue no la for next 5 years nin na continue the next 5 years wala na ta continue la next 10 years na ka banko kan fitno be wala banko kan na me aron ka be warla bak andu mol ya mere mente ko ka fo ko fitno ta kenu la banko kan ning ayatra membe kering ima dafa fitno to ke bay ke bal yala banko kande because bankol men yala ko problème o ka je kero ka je man ko man fisete de amaga contrôler la ala kano tambide la de wala ton tolle fisate de do la nyam bankol dingo be nyame nyama lungo mol ka kuma balle fo en banko kam men sa banko fitnandi wala sa mo so banko dingo fitnandi lungo mol ka tara kulubal ya diamo le la social media pour ka bula manding ko le ke neng lungolu mol katara bulare mandin ko lale be nen kan andu mandin ko dama man ka seti banko kan jam bari tem mo kilin jala men sa wuli ning ayatu mamba fala ko fula kunda to wala mande surwa kunda to wala jola kunda to wala to si kunda to membe finda membe lola platform kan ka diamu ka boy ko ali da hala man betaya abe diari yenne because niya moy wala ka die ka fo ne yo wala betaya andum mandin ko ko jusonte juuti mo ka si men kan na meta molbe da hayiba ida hala nyoma ne la andu molbe findila ninga nendiro dati wonanto ninga kuma jaw fo dati sikena bina la banda kala problème do bar janni o dum bebe kala ya menen tak fero jibe na bambe men kala bang
kaatu ko membe tama kam banko kam bi nin ayatuma banko nyaton ko lafta kayro la banko kan andala fanyi nafana ko amalla fi hormanta yalla sambala banko dingol la koto definitely men be caring is over and mota phone wala abe keku kan because du sano nin atuma du sano platform lo me alon ko abe diamu kanje nyin kamala akala fa barola sola faya la wala ta la fa barola so molla ba ma mira ko ate problème o sota ne manden ko because nin du sano kamalu ala kurto kono du sano manke mo mali bali mo farati ngoti amanke mo kawari ngoti nyemmo mudum butu jawden ko setano na manke mo farti ne mo kawari ngoti ay mona sota manden ko balaka manden ko challenge menna because nata manke putu jobota lata la manden ka diyala amanke ko ye men commandi ko mandin ka den kurngote fo atuma addiso ala mandin ko halala dingola mate amanya naka sido tonyen amanya naka sido fasa bang mandin ka dingol nyaala sana kala te fankalo ka itandi la ko mandin ka dingol le man bete wala man la fi banko la nyaata tala du sano la nyin kulubal ya diamo nyen naka danne nim president ma danne molu ba danda anduna nim molu ba dande la be donkale tul be le ko kan because nyin kulubal ya diamo nyen naka lole sayin du sano meta kurubali ya diamol ko la banko kanne men diata daya ko la fo banko dingoli akalo aka mandin ko muta kala fi nyina ke doya wonon to ke bula si kurungol ko no banko kan because of atala baro kano kan ako baro la agenda baje baro e agenda la soto gambe ba nama ko gambe la agenda fa ko baro la agenda but because of it all the selfishness it all the greediness it all bo la use kan pour ka ko baro la agenda baro nata wato jumala baro e mune long fo men baro la agenda gambe dingol be bula law noma baro e muna soto men batin nan be bula baro la agenda noma ndol men sita ngana kato fay baro man to la agenda support. Assalamu alaikum badimo forumo bon talon jaymane ahla masuno ala kilana ala saibul barakot gambe enyin nata ke kibaro mu yalon ka be dankene areng duwana te ke kibarti mu yalon ko hanifani ajaje ke so amantra kono fang albamo la kibaro raten gambe banko kan ateni UDP la nyaton ko bafula mu party leader the secretary general of UDP ateni sanji tansai ke bandunye bafula mu ya tayo dabo no soko mamakeo fang albamo la ateni kibaro to tembo buna fang ateni mansakunda sita bafula mu kwale so mansakunda 2016 ateni gambe banko kan amuya lonko fang ateni his excellency the president ibafula mu ateni gambe banko la nyaton ko ateni Dr. Alhaji Adam Mamul Baro wala ya mansakunda nyaton ko ateni gambe banko kan fang tembo buna na mansakunda nyaton ko ateni gambe banko kan carte fight mun kire 2016 tembo buna anata kemoto mu yalon kana ta tajire mansakunda baje bafula mu ate ya jabana de nyola tenga be banko kan fang gambe du nata kafunyo maka kanyendi nyala mu yalon ka sembo nata waramba ka tenga be banko kan fang tembo buna nata siya tenyi mansasiron ka tenga be banko kan jannabe kudo sikala wara jannabe plando sikala ala tabilo ka tenga be banko kan political lonal aning atening keba mu kala fulaten gambe banko kan fang wol be afulaten gambe banko kay ko ateni his excellency the president iba fula mu aten gambe banko la nyaton ko aten Dr. Alhaji Adam anato sanji tansai ke bandiwni ba fula mu loya dabo anato la ko amira folo carbon data ni mile to aten gambe banko kan fang yani dandi ateni sanji tansai ke bani bafula mu ateni loya dabo inata bondi mile tu kanani minister palasi basika kadi ala ten gambe banko kan minister palaso mu yalon ko kabe bunyaren du minister palaso mu yalon ko kabe asiabe darajarin bakaten gambe banko kan fang ke bandunin anata kontano palaso la ko la bake duaniyo nata sewo palaso la ko la bakaten gambe banko kan fang ana otumo atanyin kwale son man sakunda ye kambeono city ko sanji saba anila kolbe mafata beti mata president nyanta sanji saba la kelaten gambe banko kan budate ke bandewnin kabirina taw place basika kadiala
abe josot la abe alwanso sot la jabe tanin na kela be bumbayo kela tembo bo da man sakunda na ta moto diala abe bumbayo kela te gambe ta tanin na bita tubabu do abina be tanin na kela dunia karo kara bita jate gambe banko kan afang ate ke bandi una talo ako sanji sabo faundo atala ko adam baro nyanta sanji dula kela ten gambe banko kan ako dum feo fe alon ko aten coalition partner feo fe alon ko iko be adam baro mala sanji sabora akabe sambala kiti oto kiti mu yalon ka kabe dibina baka ten gambe banko kan bari fang ate ke bandi uni nata fisal bake atenyi gambe banko kan butum fang kabra kuma kan fo misir mol mu yalon ko be gambe banko kan inata la ke banyina du inata ke banyina foro yanyi tan de gambe banko kay ko molata mu yalon ko ka foro yata bake du ka keta molti mo mu yalon ko fang man anyan warang hasidia mantrason de moko ne ko bawo adam baro ko nyenta sanji du la keda banko ka onata jama kontan fang atenyi note banki karola ke ba do bije mu yalon ka kata ku bale ke UDP kono du akita molti mu yalon ko ya hay mafang lonnal nin ke ba mu kala fo kata din tar ko lonnal wol ko iko en ke ba fa kata ko mun ke ba fula mo ko alhaji karamo jada mate not banki iko mo lata mu yalon ko kay kata ko mun ke UDP kono ko hani Hussein Dabo fo mo ke UDP kono fang atenyi Hussein Dabo atenata finti jama aramano kono atenyi do kuntambida anata fisal gambe banko kan ay lahido muntana to lahido betinya nyamo kono anata say ko ke iko afajo multale bammalo aten gambe banko kan anata faada baro nyanta sanji sebala kala ten gambe ba bari ya fulon nal fo ya fang iko ke banyim fata fawnyina tale bang akwala suno député carte fayo akambe onyi kate fawon keda moto mu yalon kate o kambe ontinya aten gambe banko ka yani tandi fang ikala nyin sembe ma bani ba fula mo alhaji karamo jadama ateni note banki nka mo ko sembe ma bala fanamu du mola ta mo yalon ko ka daraja politiko kono bake butung iko natalo ako Hussein Dabo nyin sanji tan sai keba ay kumo mu fo jankunu ay na yede makko ka na kuma do fo ka ta da misilme atambi tawlale du atla foro atambi tawlale wota ko kamala tonya adam barobe do rin tonya kan wota akaw atebota UDP le fereng aten gambe banko kan akade sewndara nata adam baro ako tonya politiko diata ko bari misilme afana moyo jube adu moy lakira ko fana jube ako bari atete tarra mono mamu yalon ko bibe kuma sama be kumo do fala sama mina yeda mala mina kumo do fala atenyin gambe banko ka katete tarra nyaton ka sifa no maten gambe banko kan ako woto atebe bulala adama baro no may banko kan aten his excellency the president iba fula mu aten gambe banko nyaton ko aten Dr. Alhaji Adama fang keba mu kala fo mu be gambe banko kan katabula fang atanyin politiko korosidal anin lonna la ten gambe banko kan ikade sanji tan sai ke ba Hussein Dabo ikala nyin kuma kan ikati nyar bal samana ten gambe banko kan iko fe alon ko ke ba mu kala folote kumbela ye burbalo ye maralon dum imum molti mu alon ko misilme alon ikol bebe boka Hussein Dabo to nyin gambe banko kan iko wo fa ya sababu fan alhaji karamo jadama iko senbe ma bal fanamu atani note bank division du ko molata mu yalon ko e ka daraja ta politiko kono bake du ko ke balata mu yalon ko e ka be dorin to nyala kan du abe bampure alanin kilalla nyim banko kan e ko le nata sawn akata bota UDP le anata adama barole nyim banko kan pour ka adama baro sembentuya ako bawo ni nata ko jube ako en sanji tan sai keba anata ku momum fo bi kunun anata bo kuma kan kana kuma do fo ko ati jikira tele ako ke bani na ko to sai ati daman tarje kabirin duniya fada kira anyi tante gambian ko la akata be adam barole ako bawo ke bani ni ala ko jube ate be fankun kilin ko to banko kan warang ala patiola interest be dabin atakatra woto bar banku ko to atama interest so to ako to kamala fang ate bota jele ate ke bani akate ke bani haramule kabirin duniya fala kira ate ya haramu ala patio haram ate saunda adama barole banko kan wata la baraka bakate badi mo forum mo mon talon jayman